Hello everyone, welcome back to my channel. Sabke welcome Korea se aro achibi nutun khidi de ahikina ase chum cultivation aji sadian la khidi de jaina man chama grina khidi kam guru bole side to aji la updation ini ga dibude ini ka sire khidi da khuri chama guru ase firewood karne Dana se man ekilo chawle se first niche de iniga sapa gra bichi de dukas khando niga kadule se de chogali bi aise chogali de gale sapa greshe to achi de gale ina sapa gra bole se icha do khiti punji she ene matab karne aise satini la khiti de Karagam lenyo wahe na no itu khiti shifting cultivation chum cultivation after 6 or 7 years bichite khiti kore ase to itu chungol ar dukas kan kolkas wild kolkas kan itu an sob kati dia bichite অলপ টাইম থাকি না এইটো সব ট্ৰাই হোৱা পিছতে চুই চলাই দিব চুই চলাই দি কিনাহে কি লগাবলৈ আছে এনে লগাবলৈ আছে আৰু বেছি লং কেপ 6-7 years এনে ৰাখাটো বেছি ফাৰ্টাইল থাকে ধান হইলেবি কি লগাইলেবি বেছি পাল এনে থাকি দে মালা জায়গা দে বেছি ফাৰ্টাইল আছে আৰু ইয়াতে আমা aro satini khan inika jama kori kina makhan inia jaise de mota khan nishina he ama khan bi ekdam active tukpi na baina ekdam kushi bra inika he kam kori ase de itu ama bi kimyongen manu ase de aro yete beshi active kam kori ase aya ekta ase सबसे तान तो इधर से चुरुसी पूरा ओलावले लगे ayo khalap ka yung ka pikka do khanai gule do nohobo itu pikka khaina do refresh tuk pailebi Pat kaule sede dia tu. Ajiba ani ko. Tulu. Alaga. Ani be ilolo me. Mang mailung. Ani be ilolo. Jauh si bang. Pong tay ni ba da da.